los terroristas. Oh, sige, tara. Tamang-tama, anak. Gutom na ako. Ano nga palang luto ng yung nanay? Kasi umbyang. Yung paborito po natin, asusena. Uy! Masarap yung asusere ni umbyang. Tama! Masarap. O, tara, anak. Tara, itay! Kain na tayo. Nangangati na rin ako. Ay, sa wakas na usama magluto. Anong oras klase na darating? La 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 la. Ano ulam? Asusena, anak. Wow! Anong ulam? Nay! Tinola. Tawagin mo na si ano. Tatay! Ay, tagal-tagal na. Tatay! Uy! Ay! Uy! Uy, tsaka na pala, sakto. Niluto ko na ang paborito mo, asusena. Kain ka, anak. Ah,